ato karon tun-an diri sa una atay mga Bible o electronic Bible diri sa Psalm 119 verse 28. Psalm 119 verse 28 ang nagaingon, "My soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word." Ang akong kalag kinakapoy kauban sa mga kagulaanan, ligon na ako sumala sa imong mga pulong. Karon atong tun-an sa ni ka series nga pagtuon, mahuman ni upat ka Sabado. Okay? Ang atong tun-an nagaingon, benefits of desiring God's word. Unsa daw ang benepisyo? Unsa imong makuha kung mag-desire ka, mangandoy ka sa pulong sa Dios. Now, ang pulong sa Dios usa ka powerful nga galamiton or a powerful tool given by God with amazing benefits. Mutuo bata na ang pulong sa Dios usa ka gamhanan na galamiton sa Dios para sa katingalahan na mga kaayuhan. So duha lang isa kakayuhan, physical benefits and spiritual benefits. No, sa part 1, atong tun-an ang physical benefits of desiring God's word. Unsa daw ang imong kaayuhan sa imong physically kung handumon nimo imong panganduyon, imong i-desire ang pulong sa Dios. Number 1. And Psalm 119 verse 28 nagaingon ang pulong sa Ginoo, "Ang akong kalag gikapoy kauban sa mga kagulanan, ligon na ako sumala sa imong mga pulong." Unsa ba ang makuha nimo physically? Sa diyang imuhang tun-an, imuhang i-apply, imuhang i-absorb, imong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Number 1, the Word of God lifts up our burden. So ang pulong sa Dios mao ni sa ang magkuha sa imuhang kabukaton. Nakaagi na pa ka sa diyang naa ka sa sitwasyon na grabe ang kaguol, grabe problema din nakabati kag mensahero sa Dios na nagwali kung naghatag paglaom nibati ka og kanang kagaan sa imong pagbati kana kung nakaagi na ka. We can run to His word in our pain, grave loneliness. Sa panahon na atay problema, pwede ta mudangop sa iyang pulong sa panahon na naatay kasakit, kagulanan o kasub-anan. Tanang ginusara ta. Or balatian na madawat nato ang tabang sa panahon sa ato ang kasamo. So ang una nga benepisyo sa pulong sa Ginoo na mo lift up mo pagaan sa imuhang kabugaton. Ano sa ang unang benefits? Kaingon sa pulong sa Ginoo, "Ang akong kalag ginakapoy tungod sa kagulaanan, apan lig-on na ako sumala sa imong pulong." So dili ordinaryo. Abi nato kani tapok-tapok ra, pero ang spiritual naa sa physical benefits sa imong kinabuhi. Una, i-lift up niya ang imong kabukaton. Kuwaon niya, pag-anon niya ang imong ginapasan. Ano man kay mauna sa ang gahom sa pulong sa Ginoo. Ikaduha nga benepisyo sa imong physical benefits. Number 2, Psalm 119 verse 111 na nagaingon, "If we love the word, we will find great joy and comfort in reading it." Psalm 119 verse 111 nagaingon, "Ang imong mga sugo maoy akong bahandi, hangtod sa kahangturan, kini mao ang kalipay sa akong kasing-kasing." Gusto man ako, ang imong mga sugo maoy akong bahandi, hangtod sa kahangturan kini mao ang kalipay sa akong kasing-kasing. Ikaduha nga benepisyo sa imong lawas. Una, pag-anon niya ang imong ginabati nga kabukaton. Ikaduha, the word of God bring joy. Kanang tagaan ka nagkalipay. Kay kung love na to ang pulong sa Dios, muhatag rin akong kalipay og sa diyang basahon nato o mabatian nato. So magpasalamat sa Ginoo na nambukta ang atong simbalay. Kay naatay mga busy kayo ng mga schedule, pinagi niya ni makapamati ta. Ug masabtan nato ni ay na ang pulong sa Ginoo kukuha sa imong kabugaton. Ikaduha, muhatag og kalipay. Last, when we facing
tot situation o kanang lisod na kahimtangan and discouragement, kita nakaagi og mga discouragement. Our first response, ang atong unang himon, will be open the scriptures. Sanang grabe, lugbok kayo ka, daghang problema, financially, may balatian, daghang kasamok-samok. Tanang ka problema, ang himondo nato, abrihan nato atong Bible. Ano man kay ang pulong sa Ginoo, matud pa sa Psalm 119 verse 111, ang mga sugo maoy akong bahati hangtod sa katuran, ang kalipay sa akong kasing-kasing. Even we don't know where to read, bisan pa wata kabalo asa ta mag-abre, the Lord will give us a passage that can restore our hope and joy. Nakaagi. Nang lugmok kayo ka, problemado kayo ka, kanya na Bible sa mga tubangan. Pag-abre nimo, timing yun ang persikulo nimong nabasahan. Sumala timong kaimtangan. Sumauna ang gahom sa pulong sa Ginoo. Ikaduwa, o ikatulog katapusan, in Psalm 119 and 165, great peace has to those who love your law, and nothing can make them stumble. Sa Bisaya pa, malinawon kaayo ang nagagiya sa imong balaod ug walay makapukan kanila. Ikatulo, na benepisyo sa imong pisikal. The word of God is give us peace. Magahatag og kalinaw. Kaya tungkol ang pulong sa Ginoo na ay kinabuhi. Gusto mo na ako? Physical benefits sa pulong sa Ginoo. Number 1, lift up your burden. Ikadua, bring joy. Ikatulo, give peace. The scripture give peace. Perhaps the most desired position in the world is peace. Mao ni ang ginapangita sa tao. Abi nila ang kalinaw, mailaha, pinaagi, dagang kagkwarta, dagang kagkahila, dagang kagbalay, dagang kagpahati. Pero bisig mo sa katagan nimo, ang kalinaw dili mapalit. Gikan na sa pulong sa Ginoo. Amen? But it can only be found in the Lord. So ang tinuod na kalinaw, ang tinuod na pakigdait na ara sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong. Amen? Kaingon sa Psalm 119 verse 165, great peace has those who love your law. Nakaagi na baka sa diyang wala na kay pananamati sa pulong sa Ginoo. Imong utak, imong utok sa kapayo. Digang nagulahon na pero wala kay mahimo tungod wala ka sa imo animo. Apan sa panahon na nakabatay ka sa pulong sa Ginoo, lahi na imuhang naanak kay kalinaw, na kay kalipay o naanak kay kadasig mo atubang sa imong mga problema. Peace means to be bound something when that something is the word of God. We are bound to God and experience the peace Jesus promised to His disciple. Kining kalinaw mao ni sa ang maghigot sa tua diha sa pulong sa Dios. Muna magpasalamat ta kay itagaan ta kay gayunan na makapamati sa pulong sa Ginoo. Usbo na ako in the part 1, physical benefits of the desiring God's word. First, lift up your burdens. Na kanang iyahang tuwaon ang imong kabugaton. Ikadua, bring joy. Magdalag kalipay o katapusan, maghatag og kalinaw.